Good day everyone. In this video, we will talk about the insertion and bubble sort techniques. So first, we will analyze the code, then later on, we will code the program. So, nata diri array A. And na siya size ni 5. So, 1, 2, 3, 4, and 5. Variable n is equal to the array size. So, 5. So, muna si index 0, 1, 2, 3, and 4. So, karon is mo prompt ta sa user, we will prompt the user to input the value of our array. So, si user may input 7, 2, unsa man, 5, 4, and 6. So, karon natay duha ka sublist. Sorted sublist and unsorted sublist. So, sa una, ang atong sorted sublist gitunga ni nato. Ang atong sorted sublist is kanira si index 0. Then later on magtika abot ta diri ni index 4. Sa karon atong compare si index 0, si sorted sublist, then si index 1, unsorted sublist ni sila kani. So sa primero mo lang niya atong sorted sublist. So if si sorted sublist is greater than the unsorted sublist, we will put the value of index 0 to index 1. Okay? So until magtikaan na until sort na tanan ang atong elements sa array. Okay? So let's start to analyze the code. So for I is equal to 1. So I daw is equal to 1. So while I is less than to n is equal to 5. Musod ta diri sa atong loop. So is I less than to n? True. So muari na ta sa atong loop. Sud sa loop. So temp is equal to array A I. So si temp daw is equal to I, which is ang atong I is equal to 1. Index 1. So si index 1 is equal ni, ang elements ni index 1 is si 2. So si temp is na i-value na 2. So temp is equal to 2. Then j is equal to I minus 1. So I is index 1. Minus 1, may mo na siya nga si index 0. So j is index 0 and index 0 is equal or naa siya yung value na 7. So j is equal to 7. Okay. So ngarita sa next loop na. Musod na ta diri sa while loop. While j, so say j nato is index 0 is greater or equal to 0 sa index 0 ra gyapon, which is true. So true. Then and array A j sa index 0 is greater to temp, which is ang atong temp is si index 1 na siya value nga 2. Musod siya sa loop. So greater ba si j ni temp? True. So musod ta diri. Unya kung usap po di ay if one of the condition are false, automatically the loop will end. But sa atong case karon is true sila puro, so musod ta diri. Okay?
So, array A, j plus 1. So, j is index 0 plus 1, index 1. So, muna siya yung pasabot ni j plus 1. Equal daw ni array A, j. So, equal daw si index 1 ni index 0. j is index 0 man. So, ang value ni index 0 is makapy nga rin ni index 1. Okay? So, 7 na ni siya, di na 2. And then, dili ta ma-worry na nuwagtang na ang value ni index 1. Kay naaman tay backup ni temp. So, kani, dili day na to kanang i-exchange ang ilang value. Dapat ato sa pangitaon ang appropriate position na sudlan sa atong value sa temp, usa na to i-insert ngadto. So, question mark anay na siya. Then, ato i-decrement si j, j minus minus, or j is equal to j minus 1. So, decrement nato si j is index 0. So, decrement minus 1, may mo na siya og negative 1. Then, mubalik siya sa atong loop. Balik siya sa atong loop. So, ang atong index is kutubra 0. 1 ay negative 1. So, automatically, mo end ang atong loop. So, mugawas na siya ngari. Ngari na siya ni array j plus 1. So, si j is negative 1. So, j plus 1 is equal to index 0. So, si index 0 na siya. Si j is equal daw ni temp. So, temp na to is 2. So, nga rin na to, mabutang si 2. Ay. Okay. Gets? J is equal to, j plus 1. Again, si j na to nga rin is 0. Index negative 1. J plus 1, may mo siya index 0. Then, equal daw ni temp. Si temp is equal to 2. So, mga rin na ni index 0 ang value ni temp. Then, human ana, mga rin na sa atong pinaka-primero nga loop ni for loop. Okay? So, I++. So, ma-increment ang value ni I. Mahimo na og 2. 2. I is less than to n. True or false? True. So, musod na side siya diri. Temp is equal to array I. So, I na to is 2. 0, 1, 2. So, index 2. So, si index 2 is na element or value na 5. So, temp na to is equal to 5. Then, j is equal to I minus 1. I is equal to index 2. Minus 1, index 1. So, si n is equal to 7. Okay. So, while j is greater to 0, so si j na to is 7, index 1, greater daw ni 0, true. Kasi 0, si index 0 na to is 2. And j is greater to temp. Si j na to is si index 1, 7, yung value. Then si temp na to is yung value 5. So, true gihapon. Both the condition are true. Musod ta diri sa loop. So, j plus 1. So, j na to is index 1 plus 1 index 2 is equal to array A, j. So, si index 2 is equal daw kuno ni j or ni index 1. So, ang value ni index 1, mga ni index 2. So, si 5, may lisan og 7. Again, dili ta kuan nga mawagtang ang value ni index 2 or si 5 because nara diri ang atong backup ni temp. Okay? So, si 7, ato lang na question mark. Dili din nato
exchange. Pangitaon sa nato ang appropriate position ni 5. Then ato nang i-decrement si j. J minus minus. So from index 1, mahimo na siya og index 0. So j is equal to index 0. Then j is greater or equal to 0. True. And j is greater to temp. J nato is index 0, which is a value of 2. Temp is 5. So false. The condition is false. So false man ang condition, mo end na natong loop. Mugawas na ta diri. Mugawas na ta ni while loop. Mungari na ta ni ani. So array a j plus 1. So j nato is index 0 plus 1 index 1. So index 1 is equal to temp. Temp is equal to 5. So ang atong value na karon sa index 1 is si temp or si 5. Okay, after ana, balik na sa diri sa loop. I plus plus. I plus plus. So I is equal to 2 karon. So I plus plus, may mo na siya 3. Is 3 less than to n, which is 5. True. So musod siya sa atong loop. Temp is equal to array ai. So 0, 1, 2, 3. So 4 ang atong value ni temp. 4. Okay? So j is equal to I minus 1. So I is equal to index 3 minus 1 index 2, which is ang iyang value is 7. Okay. So after ana, so tani while j is greater to 0, j nato is index 2 or value of 7. Then index 0 is 2. So true. And array a j nato is again index 2 na i-value na 7 is greater daw kuno ni temp. Si temp is 4. So true gihapon. Musod ta diri sa atong loop. Anihi. So j plus 1. So si j nato is 2 plus 1, 3. So 3 is equal daw ni array aj. So si index 3 daw is equal ni index 2. So ang value ni index 2 makapi nga rin ni index 3. And then question mark asay ato ibutang. Again, mangita ta sa iyang angay nga kabutangan. Then after ana, ari nasad ta, i-decrement nato si j from index 2, decrement j plus plus, may mo na siya si index 1. Okay, so si j ba daw is greater to 0? Is index 1 greater to index 0? True. And array aj index 1 is greater to temp, which is 4. True gihapon. So again, makapi ang value ni index 1 ngadto ni index 2 because ang atong index 2 again is ang atong j is si index 1 plus 1 index 2. So si index 2 is equal ni index 1 or ni j. So ang value diri ni index 1 mga rin ni index 2. Then ngari question mark lang anay. Then j minus minus. So si j is equal ni index 0. Is j or index 0 greater to 0? True. Index 0? True. And array aj is greater to temp, which is 4. False. Because ang atong j is index 0, 2 ra. And si temp is 4.
So false. Our loop will end. Then mga rin na ta. So j plus 1. Si j na to is index 0 plus 1, index 1. So si index 1 daw is equal to temp. Temp is equal to 4. So index 1 is equal to 4. Okay, so again, balik ta diri ni sa primero na to nga for loop, I plus plus. So I will equal to 4. Is I less than to n. True gihapon. So again, temp will equal to array AI. So I ang nato is 4, index 4. 0, 1, 2, 3, and 4. So si temp is will equal ni 6. Na siya value na 6 na. Then j is equal to I minus 1. I is equal ni index 4. Minus 1, index 3. Si index 3 is na value nga 7. So, na. After ana, so nasa sa while j is greater to 0. So, j ba daw ko no? Si j, si 3. Index 3 is greater ba daw ni index 0, which is 2? True. And array aj is greater to temp. Si index 3 ba is greater sa temp? True gihapon. So, musud na sa diri sa atong loop. So, j plus 1 is equal to array j. Okay? So, j na to is 3 plus 1, index 4. So, si index 4 is equal daw ni j, ni index 3. So, makapid diri ang value ni index 3. So, 7 na ningari. Okay? Then, question mark ng anay. Ato sakitaon kung appropriate ba ang iyang position na sudlan. Pangitaon sa nato diri kung asa ang appropriate position. So, j minus minus or decrement na to ang value ni j. So, from 3, i-decrement na to, mahimong 2, index 2. So, si is index 2 or na ay value nga si 5 is greater sa index 0, which is 2. True. So, true. And array aj, si index 2 is greater ni temp. Si index 2 na to is 5 naman, then si temp is na ay value na 6. So, false. The condition will end. I mean, the loop will end. Because, sa atong condition is false. So, dapat man true and true ni siya. Para mo sud tangan. But if one of the condition is false, automatically, the program will end. So, nga rin na ta, j daw plus 1, si j na to is 2 plus 1, index 3 is equal ni temp. Si temp is na value na 6. So, si 6 na value is mga rin na ni index 3. Okay? Then again, balik to sa for loop. Nga primero. I plus plus. I na to karon is na value nga 4. So, increment na to, mahimo og 5. Is I, which is equal ni 5, is less than to n, which is equal sa ni 5. False. So, our program will end. So, muna ni ang atong sorted na array. So, karon mungadto na ta sa pag-code sa atong program. Okay, so mungadto na ta sa coding part of the video. Okay, so open ta og code block or any IDE you prefer. So, una, maghimos ako sa variables na atong gamiton sa atong code. So, int n x j temp
and I. Then, syempre, ang atong array, pangalan na to A, na size ni n, which is n is equal to size of the array. In this case, sa atong code, ibutang lang nato nga n is equal to 5. Okay. So, after ana, mo prompt ta ni user na moingon ta na input 5 numbers. So, printf enter number. Okay. So, di na to kalimtan ang colon. Then, maghimo tag for loop. For I is equal to 0, while I is less than to n, which is the array size, I++. Okay. Then printf r %d yung identity. Oops. Kuha I, then column, scanf. So, scanf para sa pagkuha nato sa input sa user to take the user's input. So, scanf. Okay. So, and oops, sayop, array A, I. Okay. So, karon is maghimo na pud ta og code para mo display to display the user's input. So, ato lang ni i-copy. C4. Paste. Okay, then i-edit lang ni nato gamay. Tangtangon lang nato si scanf. Then tangtangon pud tani. Less than tani ni array. I. So spacing, butangon nato og spacing. Then printf para mo display na array values. So array values. Okay. So new line. Actually, murag kinahanglan nato diri butangan og new line. Okay. Then let's try to run our code kung nabay sa iyo or wa. Okay, so na-share sa iyo mari. Kuang og kama. So again, oops, kalimutan ng colon. So okay, so wait lang nato. Then okay, enter 5 number. So mag-enter ko na ita og number. So 5 4 3 2 1. So array values 5 4 3 2 1. So our code is working perfectly. So kung rin nata ni insertion sort. So insertion sort. So may matag 4. Then I is equal to 1, while I is less than n,
less than n, I plus plus. Increment na to si I. Okay. So then, temp is equal to array A, I. Then, J is equal to I minus 1. Maghimo na ta sa while loop. While J is greater or equal to index 0 and array then J is greater to temp ang value ni so then array A J plus 1 para ni sa pag-transfer nato sa value sa index sa usa ka index. So plus 1 is equal to array A I. So decrement nato si J minus minus or J is equal to J minus 1. So, bisan asa na pwede. Parehara na sila og function. Then, gawas ta sa loop. Gawas sa loop. Pag human og decrement, maghimo na ta ni array A, I mean J plus 1. Increment na sad nato og 1 si J. Equal to temp. Okay, so una ni ang atong code para sa insertion sort. Karon nag-need na lang ta og para mo display. So i-copy lang ta ni. Copy lang ta ni nga code. Then siguraduon na to na nakagawas diri sa for loop ang ato ang pastan or himuan sa display pangpa-display sa atong code na insertion sort, no? So kinahanglan gawas nila nga ri. So nga rin nato ibutang. Okay? So i-edit lang ta ni. Minata sorted array value. Okay. Then try na to run. Oops. Kuwang di ay taog bracket. Okay, try na to again. Okay, so enter 5 numbers. So 5, 4, 3, 2, and 1. So array value 5, 4, 3, 2, 1. Oops. Sorted. Oh, naisayo pa nga tong code. Okay. So nalipat ta. A is dili ni I, J ni dapat. Then dapat sa I. Okay, so now let's try to run our program. So it should be work perfectly. Okay, so enter 5 numbers. Ang ato na lang gamiton is kato ato gigamit ka ganina. 7, 2, 5, 4, and 6.
So, array value, 7, 2, 5, 4, 6. Then, sorted array value, 2, 4, 5, 6, and 7. Okay, so, again, try ta. 5, 4, 3, 2, and 1. So, array value, 5, 4, 3, 2, 1. Sorted array value, 1, 2, 3, 4, and 5. So, and then, kung gusto na to makita ang kanang by process or pa lang sa wa pa ma-sorted yun ang atong array, sa step by step na para na sorted is ato lang ni i-copy. Then, magbutang lang ta diri og copy lang. Manhi dapit. So, taga human niya og while, i-print nato si value niya, ni array. So, array value. Nato ibutang. So, okay. So, taga tima og while, i-print nato ang value sa wa pa jud na sorted na elements sa array. So, dili siya. And then, sa nga ni is, dili ta mo gamit og I. Why? Because kung mo gamit ta og I, ang value ni 4, sud pa man siya sa 4. Gets? Sud pa man siya sa 4. So, ang I diri nga value, nga sa igbaw is makuha pa niya. So, dili ta mo gamit og I. Mo gamit ta og variable na atong panganlan og x or any variable that you want. So, for me, I prefer x. So, x. Pangilisdan lang tani og x. X and x. So, run nato atong code. Enter 5 numbers. 7, 2, 5, 4, 6. So, nara. Nakita na nato ang mga array value niya. Tagsa-tagsa. So, compare. Compare. Until na-sort ang iyang value. O, pwede pa na nato i-modify ang atong code. Bali, mag-ask na lang ta sa user kung pila ang atong gusto na array size. Pwede gyapon na. So, kaning array is tangtangon tani. Then, maghimo taglain nga printf. So, printf enter. So, mo prompt na tani user, no? To input the number of elements inside in an array. So, enter number of elements in an array. Okay. Then, syempre, scanf to take the user's input. Scanf. Then, isulod na to ni n, variable n. Okay? So, notice, if ani lang ang atong code, if same lang og size si number of element in an array, og si array. So, diba? So, kung pag input ni user ni n, so it'll be 5. So, makapira diri ni size of array. Diba? So, mag-error ang atong code. So, wait, try na to, og run. Okay, so, enter number of element in an array. 5 lang. 5, 4, 3. O, diba? O, pag-eta ka human, inaani na. So, error. Error ang atong code. But if, ato ni siyang padakan si array, mas dako siyang size kaysa sa elements
nga ato isud sa iya ha. So padak na to si array mo na to 100. Try na to og run og balik. So enter number of elements in an array. Try na to again og 5 1 5 6 3 4 and 1. So di ba? Na okay na nga atong code or program. Mugana na siya og tarong. Pwede ra pod pero what if manggod kung in ani 100 nato ibutang, what if ang i-input dahil sa user kay manglapas og 100 ang iyang gusto nga isud sa atong array na elements, di ba? So mas bayo kung inanaon nato na n plus 10. So kung unsa manggali ang input ni user na number of elements inside an array, masud diri ni sa size ni array n, okay, plus 10 pag yun. So mas dako na og size si array. Okay? So kuha, then try na to i-run ang atong code. So enter number of elements in an array. So try na to 10. Okay, so 9 6 8 7 4 3 21 5, bisan unsa lang. And then 6 to 6. So okay, meron gyapon og tarong ang atong code. So recommend nako is in ani ang atong gamiton kaysa kay 100 or na ay mismo na value daan nga ito ibutang. So that's all for the insertion sort. Okay, now let's talk about the bubble sort technique. In bubble sort technique, sa pag-sort sa atong values, array values, or pag-arrange sa atong values is by ascending order. So, example, nata diri variable a na siya data na 9, 10, 5, 6, and 3. So, n is equal to number of elements inside in an array. So, ang atong elements sa array is 1, 2, 3, 4, 5. So, n is equal to 5. Now, ang technique ni ini is if ang nag-una nga number is greater sa sunod, ato exchange. If dili, wala, same lang. No need to exchange the value. So first, ato sila compare, then kanina pod, then kani, then sila nasad. So yan ana ang technique ni. So example, compare nato si 9 and si 10. So dako man si 10 daan, dako man si index 1, index 0, so no need to exchange. So nganhi kita na to, dako man si 10 ni 5, so need na to sila swap or exchange ang value. Then compare nato si 10 og si 6, dako man si 10, swap nato sila. Then compare nato si 10 og si 3, dako man gyapon si 10, so exchange nato na sad ang value. Then notice that the value na pinakadako sa atong array is ni bubbled sa pinaka last na index. So nana siya in right position na siya. So panganday ana sa usa ka inanian is pass. So pass 1, pass 2, pass 3, and pass 4. Excuse me. So sa pass 2, 9 and 5. So dako man si 9, ato sila exchange. Then nga din nasad, dako man si 9 kang 6, atong gyapon sila i-exchange. Then 9 and 3,
So dako man si 9 ato silang i-exchange. So sa pass 2, duha na ang atong right position na array element or value. So sa nga sa pass 3, ato i-compare si 5 and 6. So dako man si 6, so no need to exchange. Then compare na sa nato si 3 and 6, dako man si 6, ato sila i-swap or exchange the value. Then nga ni dako man si 9 kang 6, so no need to exchange. Then okay, then past 4, itaon nato si 5 and 3, dako man si 5 kang 3, so exchange nato ang value. Itaon nato si 5 and 6, dako man si 6 daan, so no need to exchange. So si 6 and si 9, dako man, so no need to exchange. So ana ang paagi sa bubble sort technique. Now, let's try to analyze the code. Okay, so we have here an array A. So na siya value na 9, 10, 5, 6, and 3. So for I is equal to n, while I is less than n minus 1, so n is the number of element inside of an array. So 1, 2, 3, 4, 5, so n is equal to 5. So n minus 1 daw, so 4. 4 iyang bot pasabot. So is I less than n, true. So musod ta sa atong inner for loop. X is equal to 0. While x is less than n minus 1, so true gyapon ang atong condition, di ba? So musod ta nga ri sa if condition. So array A x, so butangan sa nato diri og value si x na 0, no, para di ta maglibog. Okay, so if array A x is greater to array A x plus 1, so if index 0, I mean ax which is index 0, na siya value nga 9, so si x na siya value nga 9 is, then x plus 1 which is si x man si 0 plus 1, so index 1 na value nga 10, so greater ba si index 0 ni index 1? False. So kay false man ang atong condition, end na siya largo, ug mobalik na ta diri ni inner for loop para increment nato si x. So x plus plus, so x will be equal to 1. So para di ta maglibog, ang x nga dako is ang loop ni siya, then ang x na gamay is ang index of the array. Okay, so let's continue. Okay, so x is equal to 1 na. So x is less than n minus 1, so true. So musod na ta sa if condition. So if ax, so si ax is 9, I mean 10, kay na-increment naman siya, index 1 naman siya, is greater to ax plus 1, array ax plus 1, which is index 2. Okay, na value nga 5. So x nato is 10, then x plus 1 is 5. Okay, musod siya diri sa atong condition. Then temp is equal to array ax. So si temp daw is equal to array ax which is 10. Then array ax is equal to array ax plus 1. So si index 1 is
equal ni index 2. So, ang value ni index 2, nganhin ni index 1. So, 5 na ni siya nga rin. Okay? So, then, ax plus 1. So, index 2 is equal to temp. So, si index 2 daw is equal ni temp. Si temp is na value nga 10. So, 10 na ni diri si index 2. Okay? So, i-copy lang tani. Okay. So, after ana, balik na sad ta sa atong inner for loop. So, x plus plus. So, x will be equal to 2. So, is x less than n minus 1? True. Sumusod sa atong if condition. Array a x is greater than array a x plus 1. So, si index 2 na to is greater ba ni index 3? So, true. So, musod ta ni anhi. So, temp is equal to ax, array ax. So, array ax na to is 2. So, naa siya value nga 10. So, si temp is na sa value nga 10. Then, array ax is equal to array ax plus 1. So, si index 2 daw is same og value ni index 3. So, si 6 is nganhin na nato ibutang ni index 2. Okay, so then array a x plus 1 or si index 3 is equal to temp. So, equal daw si index 3 ni temp. So, unsa may value ni temp? 10. So, ibutang nato si 10. Okay, so copy lang ni nato. So, and then, balik na sa diri ni inner for loop. Increment na to si x plus plus, mahimon og 3. Now, so x is equal to 3. Is x less than n minus 1, which is 4? True. So, kay true man, so gyapon ta din ni if condition. So, if array a x is greater than array a x plus 1, so, greater ba si index 3 ni 4? Index 4? So, true. So, musod ta diri, temp is equal to array a x. So, si temp is equal ni index 3 ni array ax. Okay? So, 10. Then, ax or si index 3 is equal daw ni array ax plus 1 ni index 4. So, index 3, ang value ni index 4 is ato lang kapihon ni index 3 na. Okay, equal naman daw. Okay. Then, ax plus 1 or si index 4 is equal ni temp. Si temp is na value nga 10. So, ato lang ni kapihon dire. Okay, so, mo na ni ang atong na sort na or ni bubble na value. So, usa lang ni siya kapas, no? Usa pa ni siya kapas. So, kita na to kung pareha ba og value sa kato atong gi kuan kaganina. Okay, so 9, 5, 6, 3, and 10. So, si pass 1 to 9, 5, 6, 3, and 10. So, di ba pareha silang value? So, in-ani ra pud to. In-anion na to ang iyon sa nato pagkuha ni. Sila balik-balik lang, balik-balik. So, kunuhay, ato gyapon ni ngari, increment sa x.
So, is x less than to n minus 1. So, 4 naman siya. Kay 3 naman ni si x. Then, 4 sad siya diri. So, di na siya des sa n minus 1 which is 4. So, false na. Ma-increment na ni nato si I. Mahimo na og 1. So, nga rin napunta ato ni pass 2. So, in ani lang. So, hantod marita ni pass 4. Okay, so let's try to code the algorithm or the logic. Ani. Okay, so open ta og ini IDE. Then kani is from the insertion sort ni nako itong mo prompt sa user para mo enter og array values. Ako na lang gi-copy para focus na lang ta sa bubble sort. So, 4. So, una, may matag outer for loop. 4 is equal, I is equal to 0. While I is less than to n minus 1. So, nga nung n minus 1 man. So, ang need na to i-compare na elements is upat raman. Then, ang ikalima is matik naman na. Mungadto naman na siya sa appropriate position niya. So, no need na. So, upat ratong need. So, meaning, 3 index ra nga atong magamit kay sugod man ta sa 0, 1, 2, and 3. So, n is equal to 5 minus 1 is 4. So, 4 less than n. So, 4 man ang n, 3. So, muna nga n minus 1 ato ibutang ari. Then, I plus plus. Okay. So, now, maghimo na sad ta sa outer or inner for loop. So, 4 lain na sad nga variable atong gamiton para sa loop. Any variable na ganahan ninyo. Sa ako, I prefer x. So, x ang akong gigamit. X is equal to 0. X, while x is less than n minus 1. X plus plus. So, dako na n ang atong variable. So, tron ta na. Then, maghimo na ta sa code na mag-swap sa atong duha ka value sa array. So, gamit ta og if condition. So, if array A x is greater than array A x plus 1. So, kunuhay mo ni si x si index 0 plus 1. So, index 1. So, ano yung bot pasabot? So, sa x plus 1. Okay? Then, para masud na to, maswap na to is maghimo sa tag temporary nga variable. Pangalan na to og temp. Kay di man ta ka-exchange largo sa duha ka variable kung di ta mo gamit og usa ka temporary. So, muni maghimo ta og temp. Temp is equal to array A x. Then, array A x is equal to array A x plus 1. Then, array A x plus 1 is equal to temp or sa atong temporary variable. So, muna ni ang atong code
sa bubble sort. So now, need na lang taog printf para mo display sa atong sorted value, array sorted value. So, ato lang ni gi-copy, paste nato, sigurado nato nga naa sa gawa sa for loop. Okay? So, pangalan nato sorted array values. So, try na to og run. Okay, so na ay error. Okay, so nabutangan din nato og inani. Let's try to run our code or program. So, please enter 5 numbers. So, ato lang ni gamito ng atong example, si 9, 10, 5, 6, and 3. 9, 10, 6, 5 to. 9, 10, 5, 6, 3. And 10, 5, 6, and 3. Oops, napindot na ako. Wait, again na to, run. 9, 10, 6, 5, 6, and 3. So, array value, 9, 10, 5, 6, and 3. Sorted array value, 3, 5, 6, 9, and 10. So, if gusto na to makita ang step by step para na sort ang atong array values or katong mga values atong array na sa kani, pag inani, is ato lang diri butangan og printf. Anhi. So, taga humani og f, sa f condition, iya i-print ang array value. So, ayan. So, i-copy lang tani. Print na to nga ni. Paste, I mean. So, then, dili ta mo gamit og variable I because sud man ta sa for and ang for kinahanglan og na may I na variable. So, kung mo gamit og I, ang value diri sa I is dapat diri. So, gamit taglain variable. Sa ako mo gamit kog s. S ang akong gamit. So, okay. So, let's try to run again our code. So, please enter 5 numbers. So, 9, 10, 5, 6, and 3. So, sakto na ang atong code or program. So, mira na siya tarong og nakita na ito ang step by step values sa wa pa ma-sort. And then, makita na sa nato diri ang sorted array value sa ubos. So, karon pwede pa ni nato ma-modified ang atong code. So, tangtangon taning unnecessary loops na di na kinahanglan kay sa pagkita na to nga ri, need pa ba i-compare si 9 og si 10? Nga kay baw naman ta nga no need na kay dako naman di ba si 10 kaysa si 9. So, sort naman siya. Then pareha nga ni, sort naman ni. So, sa atong code karon ato gyapon ni ma-apply og sa loop or ato gyapon ni ma-compare. So, para di na nato na ma-compare, ma-apply sa loop is nga dapit ni
for loop sa inside na for loop is imong tanig n minus 1 minus I. So, samtang increment diri ang I value, decrement word na nga tong n. Kaya dako naman o dako maning value ni I. So, magtikagamay sa dong value ni n. So, imbis na maabot siya nga ri, example, nga ri sa pass 2, imbis maabot siya ni 9 ignite 10, o compare, so nga rin na lang siya kutob ni 5, 6, 3. Nga rin na lang siya. Kanina lang i-compare, then kanina lang sad iyang i-compare. So, i-try na to og run ang atong code. So, please enter 5 numbers. So, ito lang yapon na itong gamito na lang. 10, 5, 6, and 3. So, muran rang gihapon og sakto ang atong code, then gi-eliminate na niya ang unnecessary loops. Okay, so that's all for my video. Hope you learned something new, and thank you for watching.